ये देखिए India दोस्तों or डिफरेंस America? बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। ये देखिए दोस्तों इंडिया में कैसे खाते हैं चिकन Mexico or पीस। Indonesia? ये Indonesia? देखिए टू कंट्रीज, वाओ चिल्ली भी खा ली। China or ये France? देखिए China. नूडल्स को कैसे खा लिया, ब्लैक नूडल्स। Korea or ये Japan? देखिए Both. फ्रेंच आइसक्रीम। ओह माय गॉड, ये कैसे खा लिया। No reaction.